Depan kau ni, nun dapat mention bangsa lah. Ada satu bangsa ni, dorang berpegang macam mana? Ani ajalah shotnya, aku facing macam mana ni? Aku dalam otak aku yang aku ni basar ni aku. Dan orang terlalih ni aku yang aku. Tak angkat boy. Tak angkat jalan sendiri. Dia semana-mana. Ani ajalah shot ni depan gua. Ni sebaris of 15 to 20 people ni tumbang. Tumbang ni, tumbang terbuka macam ni. Clear shot. Kulu siri ku sampai ni. Login. Kita kerja BBD kah? Ngam tu kau tanya je. Dia kau tanya aku. Siapa sponsornya? BBD kah? Banyak nama di dunia ni. ATM tak apa tak. Confuse orang. Apa ni? Bank kah podcast? Shout out tu. Kau belum explain lagi amati tu apa arti ATM tu. Amati. Sebelum tu andang dah blank. Itu tu. Aku mencari dia ke dapur dia kau ke dapur tu. Andang dah blank. Kan kosong je tu. Ya tahu aku ke dapur tu. Andang dah blank. Aku dapur macam Paham lah tu pilih teks dia yang on the way tu. Pilih teks yang on the way tu. Aingnya. Kok. Yang on the way teks dia aing. Patah-patah mau mencerita. Sakit sudah ni boy. Shout out. Kau belum explain apa arti ATM. Shout out first. Shout out first. Okay, shout out to Om Dad. Gagah yang ni mah. Om Dad. Siapa lagi? Habib Jaafar dan Onat. Bukan Jaafar on. Siapa anda? So ATM ni Jeff, ATM ni aku belum mula tanya ni kenapa orang pilih nama ATM. Sama tu first impression. Fikir bank. Apa? Rupanya ATM tu amati. T tiru. M modifikasi. Alih. Macam tu lah. Terlampau banyak formula. Dah aku kena ajar lah. Kalau ada nothing good to say, just stay quiet. So that's why inspired by the channel. Brother yang tadi mengaji tu kata. Jangan masukkan. Bermarah tu ging. Aku tunggu kita awal. Jangan lah. Ni yang login tak? That's why. That's from the YouTube. Kalau yang tidur tu boleh anda jual. Jangan. Apalah. Jadi siapa mau melihat Jangan. Jangan. Yang kamu lihat arah OnlyFans saja. Jangan. At the moment. At the moment. At the moment. Fikir kau at the moment dah dapat diri. Jangan. Jangan tah. Paul tu aja. Kau last sekarang tadi perform. Kena makan ni. Okay. ATM login. Thank you. Okay. Alhamdulillah. So, amati tiru modifikasi. Artinya so you amati ni is menghayati. Tiru is ambil yang baik. Apa tadi? Modifikasi modified lah, mana yang ikut mana yang nyaman arah diri lah. Macam tu. Habis setelah rencana tu ni. Saya sudah. Okay. Balik dulu lah. Semua tu sudah. Okay. Nampak dah cukup tidur. Dia wang-wangan dia sudah. Ya Allah. Pakai apa tadi? Kayak cerita kemarin? So it. Assalamualaikum. InsyaAllah. Batahin riding. So aku ikut soalan ni. Alhamdulillah. Jangan ke masjid saja. Ke masjid. So you still do riding lah. Riding to Jannah. Wow, you macam aja. Yes. So my question 1 sudah dan question 2 lagi. Anya ni yang kamu buat soalan ini ada malam ni kalau ada siap. Konteks China ni kan share. InsyaAllah sold out shows coming soon in the near future ni. Apa kan tu brother? Okay, so basically I think he is asking about my upcoming shows lah. Najib and Law show. So as you guys know, masa ni Law is in Singapore. Treatment for the wife. So we put our show on hold lah.
up until here is good. Because if people want me to do show pun, I don't want to do it without Loh lah. Yes. So I'll wait for Loh. Okay lah. Kau ini bukan Najib dan Loh. Ah, Najib Najib. mana Loh? Macam tu. Cakap tiap mana Loh? Najib. Loh? 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 Oh, enggak ada Loh. Gitu. Okey, laju pergi soalan kau teh bagus. Ayo Mas lagi. bro. Okay. Bisa bahasa Indonesia enggak? Enggak. Ya. Dan Enggak. in this podcast, you punya karakter si Phoebe. Phoebe. Oh, siapa Bibi? Phoebe. Phoebe. Oh. Stands for? Fasting bro. Fasting Bro. FB. Oh, itu akun paling awal-awal. 3 episode tu masih aku manggil namanya. Okay. Okey. Jadi boleh enggak bahasa Indonesia? Enggak bisa dong. Bisa. Ngerti enggak? Ngerti. Ngerti, Pak. Kamu aja yang bisanya. Oke. Mas bro, bisa share sama kita how to navigate the bounds of permissibility in terms of roasting jokes. Yang mana diperbolehin, yang accepted gitu kayak konteks in Brunei kan. I'm pretty sure Bro Haha has a lot of censorship in place. So kalau in terms of Brouhaha, ya kami ada 101-nya lah. So di mana ada certain part where you can roast people ataupun ada caranya, bukannya macam kan menghina orang atau akan mendownkan orang atau most of the roasting joke is about roasting yourself. So it's not about roasting other people. Macam itulah. So macam contoh benda tu nada arah you, then don't talk about it. Kalau ada arah you, then baru talk about it. Macam itulah. Itu dia punya 101 yang kena ajar lah. Tetapi for me myself, kalau you see my previous shows, yes, ada yang I do roast people apa, which is for me I want to improve that terpulang, which is I don't want to lari ke sana terpulang. Tapi I akui selama ni banyaknya jokes yang roasting people juga, macam ada joke macam kawan tu kan macam tu. Tapi which is I sudah lihat balik video tu, macam I feel like macam there's a better way to present a joke. Tak payah pun kan mendownkan orang macam tu. Tak payah pun kan ucap-ucap orang, disability orang apa. Plus dalam Islam andang berhibun ni diperbolehkan, tapi ada boundariesnya. Salah satu boundariesnya yang dilarang adalah ni meros orang. So I want to lari from there lah. So banyak lagi cara lain that we can berhibun without roasting. So kalau orang tanya aku about this roasting ni macam mana boundariesnya, I would advise not to do it lah. Jadinya macam tu. Kalau boleh cari barang lain lah. Macam tu. Kuri. Steam kan ada. Ada steam kan? Kalau roasted chicken dah boleh steam. Kelambau awal. Aku balong cacing. Mana tahan dah? Aku baru lepas terawih. Dia tahan. Berbisik tadi Jip. Di mana producer pun tadi makan dia Jip. Okay, soalan seterusnya Kep. Mas pengen tanya deh, kalau mahu manggung, iaitu to be on stage, ada rasa nervous enggak? Rasanya pengen throw up enggak? Kayak mual gitu. Bilangnya orang Brunei, caja luak. Miatu. Gimana lo handle barang ini? Kalau aku kalau ada anxiety ku masa tu tinggi, uri ku tinggi. People in behind the scene macam like dorang si Martin will know. Will know, they will know macam okay. Kalau anxiety ku timbul, aku ada anxiety. So anxiety ku timbul, I will macam duduk terang. You ada stage fright kah? Stage fright indah. It's just anxiety of in front orang punya judgment lah. Yeah, aku selalu fikirkan overthink like, okay kan ni aku ni stage Charlie kan aku. Kenapa salah aku ni? Kenapa salah aku ni? Adi, do you have stage fright? Do you have stage I think so. You do? Aduh. Give me an example. Pernah terjadi stage fright macam where you have to do a talk ke apa? Ada pernah baru-baru ni? Yeah. Even when I was doing open mic apa for Mike Stern apa macam kami punya crowd tu not as big as kamu lah. But even then macam the most comment yang I got was kalau you make a joke atau biarkan dulu orang tahu dan terus dan terus you move want on. to get the momentum going kan sebenarnya. Yeah. So artinya sebelum naik itu you saying to me that you sebenarnya ada rasa nervous. Ada. Kabak-kabak. Then how do you like just go up? Just go up saja. Jangan pikir lah.
Okay. Ada orang begitu, kadang-kadang dalam audience atau cari orang yang kita ni kenal and focus our attention. So that what you do. Indah juga. Payah Siapa yang juga. kau kenal? Ada audience tu. In the audience kadang-kadang ada macam tani bawa kawan. You bawa kawan. So yang seorang tu kita ni kira fokus our naturahnya. Tapi payah juga punya duduk di sana, sini ni orang. Tapi Calik. how do you handle? Like, how do you like? I need to get Sebelum the first laugh. Aku hype up lah. Biasa-biasa aku paling banyak minum kopi sama makan yang manis-manis tu. Every Supaya time sugar rush. Yeah. Itah, the reason why I ask you guys to pulang dulu is because I cannot answer this straightforward because kalau kamu nervous akan naik ke atas. Aku iski kan naik. Terbalik. So if people ask me, do I have stage fright? Yes, I have stage fright. Is my fright is not because of audience. It's because of aku takut aku miss any of my jokes. Pasalnya sayang I berlatih that jokes tu balik-balik, and when I miss it sayang kan. Sayang dibelatihkan, Jadi sesal-sesalan. dibersihkan, di clean up, then sedapat kan perform terlepas, termiss, sayang. Overexcited, So kalau aku, my fright is on for that pelang. Pasal I know when I go on stage, when I'm on bah. Tapi jahatnya if I'm on ni, ia boleh menghilang kautan. Siring. Yes. So sayang kan jadinya yang beat yang benar-benar dilatihkan itu wasted. So my fright is on that. In terms of audience, that is actually my power. I fit on audience. That's why if you see my types of jokes is I play with audience. That's why lama-lama I feel like macam dah boleh ni aku malah macam ni jadi hosting dia jadinya. So that's why aku lari ke sketsa supaya aku less audience interaction. So if you see Najib and Loh show, the first part itu is audience. Jadinya itu kami hosting dulu sekejap, just to get people punya interaction. Then we concentrate on the jokes, which is the sketsa itself, so that I don't play with the audience. Tapi sometimes terkacau juga. Tapi not as much as kalau aku stand up. Kalau aku stand up, I tend to play with the audience terlampau banyak terpulang daripada I continue my set. Which is not good. Pasalnya kan you are given, okay Jeb, you 10 minutes. I will tend to go 30, 40, which is kesian orang lain terkanjak je tau. So itulah my disadvantage. So that's why I decided to udahlah, I don't do lah. So you would say kalau next stage itu memang ada miss joke lah because of your terlampau banyak improv. I didn't know that. Terlampau banyak improv, terlampau banyak pasalnya I got heckle so many times Jadinya heckle tu aku suka tu punya. Some people heckle terganggu. Aku suka tu pulang. Macam makin pulang kawan tu makin ku ayas kau macam tu lah. Tapi at the end, set je sendiri tinggal lah. Yes. Atau lagi tinggi kadang-kadang ketawanya. Sayang. Lagi tinggi wah. Sayang lah. Tapi at the end of the day, it's still a good show. Tapi sayangnya your material as a comedian ni, yes, your objective is to make people laugh. Tapi for yourself juga yang you create itu mesti lama-lama makin bagus. Polish. Tapi kalau you dah pakai, macam mana you kan tahu ia akan bagus. Itulah. Next question. Aku lagi teh. Okay. Who is real Najib? Is it sama on stage or sebenarnya off stage dia sebenarnya no banyak bunyi? Okay. So ia macam mana? So Najib is Najib sama. So maksudnya tu the reason why I join Bruhaha is because I always are the joker di rumah, joker di family, joker di sekolah, di office. I'm always the joker. So why I like to be a joker because it always create epic moments macam ingat kau retornion it creates that so it makes me macam siok aku ada kenangan yang siok sama you. It makes me want to create that epic moment with a larger crowd. Macam itulah. So that's why Najib is on stage kah off stage sama. Tapi the only difference is Najib on stage less care. Nada tanggungjawab. Tapi Najib off stage, I have families who is hanging on to me. I have a daughter. So basically I have to be serious. I have to stand my
kekuatan lah di sana. Terus itu. Macam tu lah. Macam tu. Orang bercari saja geng. Oh. Siapa mau pergi makan. Macam mana tu? Apa PTM pun bagi punchline kisah je orang. Besok parent teacher meeting apalah jangan lupa datang. Okay. Pada nama akhir Indah nama akhir because aku pagi ya petang. Tu. Dah aku dah mau akhir pasal sekarang ada kimulai. Masya Allah. Macam mana tu? Di mana on? Kencing lah mana lagi. Siapa yang ada? Imam Syed, right? Yes. Imam apa namanya ni yang orang tumburang dulu ni? Buh. Sungai Ancing kan? Setelah orang ni. Setelah masjid ni. Hah? Bukan ni. Setelah. Dulu kaya sebenarnya. Oh dulu itu. Masih Kodamit. Okay. Okay lah. Masih lagi soalan ko. Masih soalan ko ni pembuyok So, in your perspective, apa kepentingannya? Importance of laughter as something to look forward for happiness. Kan seperti mana kalau tadi reflect banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan jangan bersedih, jangan putus harapan dan sentiasa berharap pada Allah. Can you kindly share? Ya, itu. Yes. Itulah soalannya. Soalnya aku dah faham English. Okay, so apa kepentingan? Maksudnya importance of laughter towards looking for happiness, correct? For me, you're not looking for happiness. You're looking for ketenangan. So ketenangan tu is achieved when Allah is reda. Kalau Allah reda, then you will feel tenang. That is what is for me. What is happiness? So berbalik kepada jokes tadi. So maksudnya, if you follow the jokes cara Islam, maksudnya yang dah menghina orang, dapat downkan orang, at the end of your show you feel tenang. Everyone is laughing because of a joke, not because someone punya aib, punya keburukan. So at the end of the day you tenang. For me, walaupun laughternya sini, it's okay, tapi clean. Instead of laughter sini, tapi ada 2-3 orang yang tersinggung. So for me, I better laugh here, tapi I feel tenang. Macam tu. Begitu dong. Sekian Tani punya tazkirah pada hari ini. Kembali di waktu yang sama, masa yang sama, di tempat yang berbeza. Boleh kau cek telefon sekejap Pak? Boleh. Mana kan jawab telefon ni? Jawab sikit. Mari aku menjawabkan. Baru ni podcast ada untuk telefon. Jan. Kami ni podcast Jan. You on air masa ni. Teruskan dengan soalannya Jan. Cuba bagi on speaker. Siapa kan? Spouse and the next guest. Ya sampai apa tu? Termakan bantal. Apa tu makan bantal? Masa puasa termakan bantal. Okay, dalam tempoh puasa termakan bantal. Okay. Adakah ia membantalkan puasa? Membantalkan puasa. Okay, saya cuba untuk tidak ketawa sekejap. Kalau sekira termakan bantal, ada di waktu puasa, adakah ia membantalkan puasa atau tidak? Saya kalah di situ. Iman saya tidak sekuat ibu-ibu. Gitu. Okay. Mungkin yang akan membantalkan, tapi akan memalukkan you. Masya Allah, bagus. Jan, you di mana Jan? Di mana you masa ni? Di luar. Di luar. Masuk saja, masuk. Jan, ya ada macam yang basi yang dipusing tak? You pusing. Boleh Boleh, insyaAllah. Okay. Siapa si Jan ni? Okay. Alright, silakan. Okay, Assalamualaikum. Suka ke? Jarang tu ada orang ni. Time podcast. Rare. Okay, itu panggilan daripada Faujan tadi ya. Jangan sampai ada panggilan maut. Okay. Soalan seterusnya. Itu nah. Aku orang Brunei. Kalau aku songkai di luar, aku skip parut. Asal ada campan yang macam di rumah. Aku tahan. Aku mau yang di rumah. Aku gali. You kan? You nak pakai toilet di pakai. Ada certain people. Ya mesti. Kan. Macam. Kawanku kajap aku meros orang ni. Jangan. Indah orangnya di sini. Okay. Okay. Kawanku nari-nari. Wow. Aku mesti balik ni. Kenapa yo? Ke perutku. Tu jamban yo. Aku mesti balik ke rumah ni.
Dia ketawa, lakak ketawa. Kan? Marina Dah. gua ya. So if you sungkai luar macam macam tu. Kipikir. Yeah. Personally, even though I do a lot of sungkai reviews, I actually don't really prefer eating outside. Sungkai luar. I prefer sungkai di rumah, senang dapat solat. Tapi alhamdulillah this year lah especially banyakkan yang I review semua ada menyediakan tempat solat. Especially like macam Chef Q baru-baru ni dia ada open new shop di The Curve. So dia ada khaskan satu tempat atas untuk surau habis kita boleh solat fardu maghrib. Masya-Allah. Alhamdulillah. Jangan sajok tempatnya. Is it really cold? Frozen Frozen. pun kesajukan dia. Dia minta let go juga. Si Elsa minta go. Iya kesajukan. Maksudnya Frozen kesajukan geng. Mana nak sajok You been? Sajok Devin. Faham sejelah mawat. Dylan. Thailand. Dylan. D-Y-L-A-N. Anak siapa ni? Rasimpong depan. Siap. Aku English dah berapa bah Dylan, sorry. You good? Yes, I call Najib. Yes. You call Dylan? Yes. Good girl. Yes. What is this? Lagi Jeb, aku orang Brunei kalau sungkai di luar aku. Sakit parut. Lagi. Kau sakit parut masa ni sebenarnya. Okay, tadi sambung yang lain. Habis. Okay, last. Terus biar. Sempena. Last, we still have a lot of time. It's okay. Sempena Ramadan biar kita berbagi rezeki. Habis. Siapa sih pengen help shout out? InsyaAllah, I would like to shout out to Kahwa. Kahwa Coffee, is by At-Taqwa. So ia dorang ada buka new coffee shop, tapi ia more on to kalau bis kita macam contoh pernah ke Mekah, pernah ke Mekah, Madinah, there's a Kahwa. So itu Sakafa. Kifa. So the beans are from Saudi. So and then makanan-makanannya is macam ala-ala Arab. Macam ada shawarma, ada karate. So kalau bis kita yang belum pernah kesampaian ke sana, masih je dapat merasa if you go to Kahwa. Then second, I would like to shout out to Mudasir. Masya Allah. Kalau bis kita di luar sana tu ingin mencari baju-baju, kurta-kurta untuk cara Melayu. Masa orang release new. Ni, this one. Yeah. This is the Dah latest aku one. DM semi ya. Esok sana esok. Aku bilang krim. Aku bilang krim ah. Pasal Amin body kit basah. Kalau pakai kirim lagi basah dia body kit. Ya. Aku beli krim semua itu. Ya, hitam lah, Pak. Okay. Lagi. At-Taqwa lah, travel and tours. Kalau bis kita di luar sana tu ada berhajat ingin mengerjakan ibadah umrah, InsyaAllah At-Taqwa boleh menyampaikan hajat bis kita untuk pergi ke Tanah Suci, InsyaAllah. Kod Najib untuk dapatkan diskon dah. Jangan. Mati aku. InsyaAllah. Actually, I've been to Kahwa itu. The vibe is MasyaAllah lah. Masya Allah. MasyaAllah. Ketak. No. Yang calinya kan the vibe is Arab kan. Ya. Yang calinya Kerjanya Melayu. the audience pun Arab lah. Ya, mafi muskilah. Maaf yang muskil. Maaf. Orang rindu kan. Rindu hometown sana. Malaysia Bibi. Macam aku rindu kadang aku ke Sarang ke apa. Rindu apa tak? Korea. Melayu. Sarang hell. Masya Allah. Okay. Alright. Alhamdulillah. Habis. Kau jap jauh hari ni. No. Saya kalau you having fun, the time fly. Tapi is that kan correct, Dylan? Oh my God. Dylan, you know what different you with Instagram, or you know Instagram have like, share and comment, but you I like only, I don't want to share. Hey! But if I want to comment, I want to comment, I love you. Hey! You say good kan girl? Oh my God, you. Dapat masuk ke tu? Can? Okay. Daun can. Sian. Dia beradik kan ni? Dah sama geng. Seorang Melayu. Dia seorang menu Thailand soalnya. Seorang Mbak. Mbak. Anti kelas. I pasti kan.
Seorang macam ragat sudah macam Asian cuisine, mbak. Masya-Allah. Aku diam saja lah. Dylan, you Malay good. Shui. Masya-Allah. Very nice. Mama tahu you here. Wajar cuma Very soal young. awal. Very How all many you all the number? Oh, yeah. Melayu je sudah. 12. You make IC today. I mean this year. Make IC already. Tanya tadi 12 ni baru. Kalender you 13 kali. This is 13. Kan jadi. When? Batas lagi. Kalender you is 13. November baby. November, Masya Allah. Cool tu. November baby study cool. How you know distant you age sister? Oh, berapa jaraknya, Pak? What's the age difference between me and you? 13 years? You're 53 kah? Okay. Di cube-nya, Pak. Cube, Pak. Bukan even square, cube. Oh, tu plus 25? Oh, 25. Very nice. Oh, very nice. Can already kan? Can apa ni? Can kan? Can juga sudah. Cannot kan? Can also. I think Muslim can Muslim can. Baru je tadi jangan bawa, jangan dibawa. Kena bawa ya. I think Dia membawa. Masya Allah. Jep. Ani lah. Kan since ia memajal jom ada question tu kan. So I have Jangan. No. You lebih kan? No, Initiative. What's the best moment in your umrah travel sama Taqwa? What's the best Masya moment? Allah, mencium Ajral Aswad. Berabot. Okay. A very Kembang Bulu story lah. Oh. So before we umrah, we ada manasik umrah. Manasik umrah ni artinya penghayatan umrah. So dalam penghayatan umrah tu ada this one very good ustaz. He was explaining that di sana tu we try as much as possible untuk memudahkan orang. Not only our jemaah but semua yang datang di sana tu, from any countries kah, any bangsa. Time-time tani umrah tu, kalau tani dapat memudahkan orang, tani mudahkan. Macam contoh, tani bagi jalan, tani jangan asal-asal, you know, things like that. Macam kalau ia macam singkat suara tani tolong. No matter ia bukan dari Brunei kah, dari Malaysia kah, dari mana sajalah. Tolong saja tiap. Apa saja yang sudah di sana tu adalah tetamu Allah. We need to view him dari in terms of, ya ni tetamu Allah. Tetamu tani lagi tani mesti hormati apa lagi tetamu Allah. Macam tu. So, itu stuck in our head sebenarnya. And then masa kami kan ada this one night itu, kami di Mekah sudah, kami sudah umrah apa itu ini, sudahlah selesai khalas semua everything. Me, Loh and our videographer Amin. So itu kami di bilik. Dalam bilik kalau hotel, ia ada TV live of di Mekah tu. I saw masa di TV Mekah tu di Kaabah tu very kosong bah. Tenang lah. Tenang engko. Loh men engko. Kita tadi cuba masuk tadi engko Kaabah tadi. Tadi test try kalau anda pun dapat mencium, at least berdoalah di sana-sana. Tapi anda payah umrah, maksudnya anda payah ambil niat nikat, anda payah pakai ihram and we just go down. Pasal for you time tu to go down. I don't know masa ni Masih mesti pakai ihram ke dalam tu. Kalau pakai jubah ataupun apa-apa lain dia dapat. Yes. So kami decided lah, tapi pakai dalam ada seluar lah. So Indah berniat ihram lah. Namanya ihram. So we go down. Tapi sudah kami sampai kan ke Ajral Aswad ni Panuh berhabis orang berada rubung apa ini. Anu orang pun cuma manis. Baik benar. I'm not if you ada lihat Astro Gempak masa ni baru-baru ni ada satu viral video yang orang influencer ataupun artis yang menolong orang kami cium Ajral Aswad artis tu. So
Itu the real actually, walaupun dorang di sana macam indah bagus melihat kan semua tu, tapi for me it's good in education way. Experience. So Melihatkan people experience. tahu what to expect when to cium majalah aswad. Which is benar, andang macam tu. Andang payahnya macam tu. Ikut rezeki masing-masing lah. Ada some people experience-nya dah ada pun payah macam tu, boleh pun saya mencium. Tapi during our time it was like that. Sama tu cuma tu. So we decided to, okay, Loh and Amin Niko, I think tani dia boleh setempat. Kalau setempat, our chances is only di setempat. Macam why not kau dah di sana, aku you Amin di sana, you try your place, I try my place. Mana tahu your place dapat tambus, at least you masuk. Cium. Cara Amin masuk macam tu. We tried almost 10 to 15 minutes lah. Ni bombak-bombak man. Dia mau masuk. Aku nampak Siloh masih. Siloh pun nampak aku. Si Amin pun nampak aku. Aku nampak si Amin. And then aku hampiri dorang si Amin. Siloh yang ko. Sudah teh yang ko. Ingat cakap ustaz ada tu yang ko. Jangan tah ni di reach benda yang sampai menyusahkan orang. Pasalnya you see ni orang depan ni sampai tercangak. Ada bini-bini terpihit. Kanak-kanak terpihit. Sakit bau orang. Untuk kau mencium ni orang sakit. So macam jangan terloh Niko. Sudah tah. So Siloh dia cakap bahnya. Tapi bagilah 10 minit lagi lah je punya. Okay lah. So aku balik lah to my place. Go my bombak tu. Benar. Aku dalam otak aku yang aku ni basar ni ko. Ada orang terlalih ni aku yang ko. Tak angkat boy. Tak angkat jalan sendiri. Jatuh. Tapi benar. So I go back to my place. Di dalam depan kau ni, nun dapat mention bangsa lah. Ada satu bangsa ni, dorang berpegang macam mana? Ani ajaran aswadnya, aku facing macam mana ni, tapi dorang macam mana? Selanting macam mana, memegang macam mana? Bersusun ni, berpegang macam mana? Berjajat macam ni, panjang. Tapi aku facing macam ni, so dorang macam mana ni, depan kau ni. Ini semana-mana. Ani ajaran aswad ni depan kau. Tapi jauh lah. Ni, sebaris of 15 to 20 people ni, tumbang terbuka macam ni. Clear shot Kulu Siri ku sampai ni. Kulu Siri masuk tu seorang ada depanku. Tapi at least I'm depannya ni lapas saja ya aku ni. Lapas ya banana aku indah sanang. Ya ni ajar aswad ni ada bidding ni sana. Jauh ni dari biddingan ni. Kan ajar aswad ni jauh ni. You need to go up ni di biddingan. Baru tahu you dapat cium. Which is my kaki nyangkut serta mata. Aku macam ni. Ani ajar aswad ni. Mau masuk ni. Ningku yallah. Habibi. Polis tu. Asgar ni tu. Tariknya saya kepala aku macam ni. Stop. Okay. So that was for me the most beautiful moment. Because at the same time juga my dream came true. To umrah with my mom. Masya Allah. Masya Allah. Kesian. Masa tu my mom, that was my dream to bawa my mom umrah. So I get to bawa dia umrah. And then tapi masa first umrah yang sama jemaahnya datang, my mom was motion sickness. So aku terpaksa bayar dam pasal aku mesti buka ihram. So time tu ihram. So you from Medina, you berniat betul kan untuk kan ke Mekah, berniat ihram tak? Pakai bas kan Itah dalam bas satu tu sudah ya motion sickness. And then sudah sampai orang kan start umrah terus. My mom dia berlaku pasal muntah-muntah. I have to jaga ya. So aku nemu paksa jua buka ihram, bayar dam, just to jaga ya. Tapi time tu I was devastated lah pasal the first umrah. I want my mom to umrah. Tapi sabar aku, I'm here already. Namatiku I'm here already. Mesti ni ada manisnya. Niko. So I sabarkan, I niatkan I tolong my mom, I recover her. Full one day I recover her. I was with her. I dah jaga jemaah apa. I jaga my mom sejak sampai dia sihat. Alhamdulillah besoknya we have a peluang to have a private umrah. Macam contoh maksudnya me, my mom, mutawif. Sudah. Masya-Allah. So, tapi bayar sendirilah. Tu bayar tu alih-alih. It's not with the rombongan. It's not under takwa atau inisiatif sendirilah. Nyampaikan hajat memang. Saya memang belum umrah time tu. So itu was so sweet lah. Pasalnya the journey was smooth compared to I could imagine. Macam Allah tu sayang jebnya. Karena kalau kau sama rombongan tadinya, you will not have this special moment with your mom.
Ni you want to one Aku savekan kau dulu baca. Jangan dulu kau sana sama anunya. Karena lepaskan tu orang dulu. Nah, specialnya untukmu. Cuma itulah. So itu one of the sweetest thing lah juga. At the same time juga besoknya kunci Majlis Aswad. Oh, Masya-Allah. Alhamdulillah. Masya-Allah. So that is kalau kenangan time umrah lah. That was so good. Kalau yang latest one, I get to go to Jabal Rahmah. I've never been to Jabal Rahmah before. So I went to Jabal Rahmah. My first umrah, kalau kenangan manis my first umrah is I naik Gua Hira. I naik pakai Nike sneakers. I'm a sneaker freak. So that sneakers for me is the most valuable sneakers. It's an AJ1 Low OG, grey, and it's a birthday gift from my mom. So itu was special lah. Sampai ni I simpan pasal no one have the sneakers yang masuk Gua Hira. Oh, yes. Come on, bro. Pakai aku masuk Gua Hira yo, the sneakers. Aku gambar itu dari atas bukit. I can share you with you the pictures. Okay lah. Satisfied? Oh, Satisfied. mantap. Insya-Allah. Atau soalan Akun yang dulu dia. Atau soalan ditunggu-tunggu tu. Ya, Insya-Allah. akun dulu dia. So, itulah Lain yang sikit kenangan. ada di dulu orang. Sampai depan rumah. Ya, kenapa nak tanya? Can I ask you guys question? Boleh. Ha? Boleh. Okay, number one, why you want to create this? What is your objective sebenarnya? PD nada, writer nada. Jawab saja. Okey Jawab saja. So you more know Siapa him. dulu ni? Who came up? me and the team lah, I would say. The team lah. Who's the team? Me, him, Wakmon and another writer lah. Why? What was the main intention? Why? Like, okay, because I want to differentiate this podcast with your other podcast. Because you have a lot of podcasts Yeah. already. And what separate this from other podcasts? Okay, kalau I would say podcastku yang lain itu is more chill. Nada, not really objective apa lah. Ini boleh je cik apaan? Boleh. Tapi I would say this one we really want to provide halal education, halal entertainment, Masya Allah. entertainment value sama platform sharing lah. So Satu we tak ada si Dylan sini lah. Hi Dylan. Very good Bayu. Even though you don't understand, you listen saja. good listener lah. Sian ada kerja lain. Ada you good boy. Yes. Yeah. So itulah. I think so far with berapa sudah tadi buat? Berbelasan sudah. The first one was who? The Kang very Adeng. first one. Kang Adeng. Siapa Ding? Kang Adeng. YouTubers yang dari Indonesia tapi kerja di Brunei. Yes. Kata jarang. Sorry Ding. Bukan kata apa Ding. Okay. Yalah. This So, is actually the login originalnya sebenarnya dia menyentuh pasal agama. yeah. Tapi deep Yeah. like literally kalau tanya dia dapat. Anda boleh. Enggak boleh. Second was One of us lah. kira macam mati idea tu. Kau lah. The third one? Third one was Swans. Swans. Ya. Manja. Manjang. One. Okay. So the fourth one? Ustaz Farizal. Ustaz Farizal. So handsome. Masya Allah. Alhamdulillah. Yes. Kan tanya sampai habis payah ni. Dah apa? 5 lepas siap? Lima someone from publishing house. Production. Bukan. Publishing house. is what? Buku. Okay. Talking about mental health lah. Okay. I saw Matul was. Matul, as yes. well. Matul. After ya Matul. Itu yang Matul kan? Okay. After Matul? After Matul was Bang Mus. Apa? Bang Mus. Mas Janggut. TikTok apa aku? TikTokers. Aku buat tahu lah. Oh. Nah. Sorry vamos. Mungkin dia kenal mau. And then I saw siapa yang one of your buddies yang dengan you buat TikTok itu orang. One of them yang pakai cap. Dani as well. Baru tu yesterday kali. Yes, Dani yesterday. Alhamdulillah. So did you reach your goal so far? Like what do you feel after doing so many interviews? So Did far? you?
Yeah. Yeah. I usually lupa selepas podcast ni aku keluar, aku lupa anything happen. Inshallah. Benda aku bercerita itu apa rahsia orang sini. InsyaAllah. Dah lah aku nak cerita aku lupa. Macam for me kan, for me, kalau I do stuff, I want to see how it changed me. Macam contoh, doing adverts So I've been doing so many adverts, so many writing, so many radio adverts and everything. It changed me in terms of viewing how to write jadinya. Macam tu. So from this one, did you Yes. It changes you? I think yang paling masuk ke liar aku was Ustaz Faris. Of course lah. Dia cakapnya, kalau tani belajar ilmu ni nya, semakin banyak tani ilmunya, semakin tani realize yang katanya tu satu tin kosong. Oh, Masya Allah. And this is orang yang berilmu macam tu. And ia menganukan dari segi Imam Syafi'i lagi. Masya Allah. Imam Syafi'inya, kalaupun aku dianukan sajanya, berganding saja sama orang yang berilmu ni, Imam Syafi'i cakap macam tu. Aku pun sudah bersyukurnya. Betul lagi kita ni kan. Dan I realize lah from there benar. The more kita ni berilmu, the more kita ni realize tadi ni dia berilmu sebenarnya. Ya. Yeah. Kalau cakapnya tu Ustaz tu nya, kalau tadi membuat konten itu selitkan, walaupun Selitkan sedikit dakwah. Itu memanglah ya, insyaAllah. punya konten itu. Kebaikan. Dia semestinya dakwah kebaikan. Kebaikan. Selitkan kebaikan. And then he went on to share lah pasal kalau dulu film Piramli apa tu. Kalau kamu lihat sananya banyak tu nya. Always message. Dia lawak tapi ada message. Ada message. Banyak kebaikan tu nya sebenarnya. Aku lembu kredit pun dapat message. Oh. Itu lawak. Baru charging pun. Itu lawak yang ada message. Baru charging. Baik jawab benda terkrem. Biasa sama tadi terkrem sudah awal lah tu. Pin dapat tu kau masukkan power tu. Okay, Moreh. Teruskan. Aku lobet berhabis. Teruskan more.